अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने आज की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर खिदमत हैं और दो बड़ी अहम न्यूज़ हैं जो कि आज की इस अपडेट में बताएंगे। और वो ये कि नारान का मौसम कैसा है और नारान का मौसम जो गूगल पे दिखाई दे रहा है, क्या वाकई ही मौके पर ऐसी ही सूरत हाल है या मौके पे कुछ और निज़ाम चल रहा है और जो गूगल है वो कुछ और दिखा रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि झील सैफ मलूक पर कल रात को क्या हुआ, कितनी देर जो है वो टूरिस्ट अपने होटलों पे पहुंचने में जो कासर रहे कि वो अपने जल्दी नहीं पहुंच सके। तो सुनने में कुछ आ रहा है, मुतज़ात राय हैं, वो क्या है वो आगे चल के बताते हैं। लेकिन झील सैफ मलूक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मनसेरा ने एक बड़ा ही सख्त आर्डर पास किया है और वो क्या है वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इखलाक खान स्वाति साहब का, जो कि नारान में मौजूद हैं। हर साल पिछले साल की तरह डेली की बिना पर हमें अपडेट्स फराहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। आपका रेस्टोरेंट भी है बाईपास रोड के ऊपर और उसके अलावा आप के पास जो भी लोग जाते हैं आप उनकी खिदमत भी करते हैं और आपका मुस्कुराता चेहरा जो है वो उनके टूर को यादगार बना देता है। तो बिल्कुल इखलाक खान स्वाति साहब, आपका शुक्रिया भी मैं भी अदा कर रहा हूँ और मैं तमाम देखने वाले नाजरीन भी कर रहे हैं। और आपका नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा और किसी शख्स ने वहाँ नारान पहुँच कर अगर कोई प्रॉब्लम है बात करनी है तो इखलाक खान स्वाति से रब्ता कर लें, वो आपको कमरा भी लेके देंगे, जो भी आपके मसला मसाइल है वो हल भी करेंगे। दूसरा, आज की इस वीडियो में मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के किस हिस्से से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है। पिंडी में तो बारिश लगी हुई है और आज सुबह से लगी हुई है, मरी में भी बारिश बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर नारान के अंदर मेरे सब्सक्राइबर अभी पहुंचे हैं, जुमे की नमाज उन्होंने भी अदा की है और वह बता रहे हैं कि बालाकोट तक तो हमें बारिश मिली है लेकिन उससे आगे पूरी नारान वादी में बारिश नहीं है। इसी तरह बटाकुंडी में मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी बताया है कि धूप निकली हुई थी और मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। ये कल शाम के मनाजर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे पहले आपने जुम्मे की नमाज के मनाजर देखे हैं, यानी कि आज 31 जुलाई 2026 के मनाजर और ये कल 30 जुलाई 2026 के मनाजर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं। नारान में रश में इजाफा हुआ है और ये भी बड़ी बात है कि जहाँ इतनी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि बारिश ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया है, सैलाब आ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान हथेली पर रख कर आए हुए हैं, तो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि सोशल मीडिया पर खबरों में इवन बड़े नेशनल चैनलों ने भी खबरें चलाई हैं। एक बात ध्यान में रखें कि पहाड़ों पर जब कहीं कहीं जैसे कल भी बारिश हुई, कब बेसर में हुई, बुड़वई में हुई, और उसकी वजह से पहाड़ों पर से जब पानी आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। कभी वो मड स्लैड ले आता है, कभी पत्थर ले आता है। तो ये चीज़ें तो हिल एरियाज में चलती रहती हैं और आज से नहीं है। अगर आप बारिश ना भी हो रही हो तो पत्थर एक सिरके तो अपने साथ बहुत कुछ साथ लेके आ जाता है, जिसकी मिसाल के आज में हम आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन नारान बेल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सूरत हाल नहीं है। कभी कभार कुछ हो जाए तो मेरा रब कादिर करीम है, जब चाहे जहाँ चाहे वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन फिलहाल तक तो ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है। मौसम जो हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त गूगल पे वो तो ये है कि 40% चांस है। लेकिन अभी मेरी फिर दोबारा वीडियो बनाने से पहले बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि नारान में बादल तो आए हुए हैं लेकिन बारिश यहाँ नहीं हो रही और कहीं हो रही हो तो हमें नहीं पता। और ये सिचुएशन शाम 6 बजे तक है, उसके बाद आगे मौसम सही दिखाई देता है। कल अगर हम हफ्ते की बात करें 1 अगस्त की, तो कल 11 बजे से लेकर ये कह रहे हैं कि शाम तक फिर बारिश का वक्फे वक्फे से इम्कान है और 40% बारिश के साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मौके पर क्या ऐसा होगा ये तो हम कल ही बता सकेंगे। इसी तरह इतवार को भी फिर इसी तरह 60% चांस है बारिश का। हाँ, इतवार को मैं कह सकता हूँ कि जब 50% से ज़्यादा चांस हो तो फिर बारिश हो ही जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन दिनों में अगर कोई बारिश हो भी तो खैर वाली अता फरमाए और जिससे नदी नाले या इस तरह का कोई सीन ना हो कि बंदे को जो जो वहाँ पर टूरिस्ट हैं उनके लिए कोई परेशानी ना बने। बस ये मेरी दुआ है, आप भी दुआ करें कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से ही आएँ।
اسی طرح سوموار کو بھی ہلکا پھلکا چانس 12 بجے سے لے کر رات کے تک چلے گا، جو کہ منگل کو 50% پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح بدھ کو بھی یہی صورتحال رہے گی۔ اور اگلے اگر ہم جمعے کی بات کرتے ہیں 7 اگست کی، 8 اگست کی اور 9 اگست کی، تو 9 اگست کو بھی ہلکی پھلکی بارش گوگل دکھا رہا ہے۔ اب گوگل کی مانے یا موقع پر جو حالات ہیں اس کی مانے دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ باقی جھیل سفر ملوک کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر کل اسی طرح تھوڑا سا نالا پپھرا اور لینڈ سلائڈ ہوئی، تو وہاں پر پھر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم گئی، وہ گاڑی گئی اور ایکسویٹر گیا، اس نے کلیئر کیا، اور رات کے جو سے ہیں وہ تمام مسافر جو سے تھے، تمام سیاح اپنے اپنے ہوٹلوں میں بخیریت واپس آ گئے تھے۔ یہ کل کی سچویشن تھی، لیکن اس سچویشن کے فوراً بعد ہمیں ڈپٹی کمشنر منسیرا کی طرف سے ایک بڑا ہی سخت قسم کا آرڈر دیکھنے کو ملا، کہ جہاں پر انہوں نے 3 سے 4 دن کے لیے جھیل سفر ملوک کے راستہ بند کر دیا، وہاں پر سیاحوں کو جانا سے منع کر دیا ہے۔ تو ایسے میں اب جو ٹورسٹ جا رہے ہیں انہیں جھیل سفر ملوک نہیں جانے دیا جائے گا، ایسا اس نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا گیا ہے۔ اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کے پی کے ٹورزم نے بھی اپنا جو سا ہے وہاں پہ پوسٹر جاری کر دیا ہے آفیشلی، کہ اب جھیل سفر ملوک کا راستہ بند رہے گا، ٹورسٹ وہاں پر نہیں جا سکیں گے۔ اور روم رینٹ کی اگر ہم بات کریں تو کل رات کو بازار میں 5 سے 6 ہزار روپے میں پہلے روم لگتے رہے، لیکن بعد میں جب تھوڑا سا اضافہ بھی دیکھنے کا ملا، جن کم کے ہوٹلوں کے پاس کمرے خالی 2-2 3 دن رہ گئے تھے، انہوں نے 7-8 ہزار روپے میں بھی کمرے دیے ہیں۔ تو 4,000-5,000 روپے سے لے کے 8 سے 10 ہزار تک بازار میں نارمل ہوٹل کے، اور اسی طرح جو برانڈ کے ہوٹلز ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کا جو ریٹ ہے فکس ہے۔ جیسے مومن پک میں آپ کو 15,500، 14,500، اسی طرح 4 بیڈ والا 18,500 اور 21,500 میں ایگزیکٹو اور نارمل ڈیلکس روم جو سے ہیں وہ اویلیبل ہیں اور مل رہے ہیں۔ دیگر جی روڈ پر ایک اور ہوٹل والے سے آج ہماری بات ہوئی ہے، تو ادھر بھی آپ کو 7 سے 8 ہزار روپے میں اچھا صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین جو سا کمرہ بہترین ویو والا وہ اویلیبل ہے۔ اور باقی اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سیزن چونکہ اپنے پورے عروج سے اب ڈکلائن کی طرف جانے لگا ہے، اگست یکم سے جو وہ کلاسیں بھی کھل رہی ہیں، اسکول بھی کھل رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ جن فیملیز نے آنا تھا وہ اب نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن کافی سارے دوست جو ہیں وہ چھٹیاں لے کے یا کسی نہ کسی حوالے سے ناران کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو یہ کس سیزن آگے کہاں تک چلتا ہے وہ تو آگے چل کر پتہ لگے گا، لیکن فی الحال سچویشن ایسی ہے کہ آگے ہمیں کرائے بڑھنے کے کوئی امکانات نظر نہیں ہیں۔ 14-15 اگست کو بہت زیادہ بکنگ آ رہی ہے، تب کے ریٹ بڑھنے کے امکان ہے، وہ شاید 13 اگست کی رات ہوگی، 12-13-14 اگست تب تھوڑے سے ریٹ بڑھیں گے، لیکن فی الحال تک تو ریٹ نارمل ہوٹلوں کے نارمل ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نارمل ہوٹلوں میں سوار منگل بدھ کو ریٹ مزید گر جائیں، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل رات کی ڈیٹ تک کے جو ریٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ ناران بازار میں ہوٹل اگر آپ کو چاہیے، بازار سے ہٹ کے چاہیے، بٹا کنڈی میں چاہیے، بڑوئی میں چاہیے، سبھی جگہ پر ہمارے پاس کافی سارے ہوٹلوں کے ساتھ افیلیشن ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ڈسکاؤنٹ میں آپ کو ہوٹل بک کرا کے دیا جائے۔ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر 0313522240 پر موجود ہے، اور یہاں پر اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر بھی موجود ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ناران جا کر۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔